دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں قاری شفیق صاحب تسی بھی کہہ لو دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں اوہ حصہ پالو کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں نبی بیٹھے نے بوراک پہنچے عرشاں تے آپ کہو سبحان اللہ نبی بیٹھے نے بوراک پہنچے عرشاں تے آپ اگوں پیندیے آواز کوئی ڈکدا ہی نہیں اگوں پیندیے آواز کوئی ڈکدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں آنکھیں آپ خدا جبرائیل تو جاؤ میرے یار نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر مدنی صاحب تشریف فرمانے قاری صاحب بڑے پیارے شعر پڑھ رہے ہیں اپنی بیداری دا ثبوت دو نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہاتھ نہیں تسی بلند کیتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ ماری جانا جنہیں دیکھر زور نہ لایا نعرہ تکبیر شان رب العالمین شان رحمت للعالمین مسلک حق اہل حدیث میری جند جانکاری ہرون یاسر بغوی صاحب ختم نبوت ختم نبوت عظمت ختم نبوت بلبل مدینہ قاری ہرون یاسر بغوی صاحب دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں آنکھیں آپ خدا جبرائیل تو جاؤ میرے سونے نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں میرے سونے نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں سارے کہہ لو دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں اے جملہ سن کے سارے حصہ پانا ہے صدیق سچا یار وچ ریانا لگار صدیق سچا یار وچ ریانا لگار کالا کالا نانگ مارے ڈنگ اڈی چکدا ہی نہیں کالا نانگ مارے ڈنگ اڈی چکدا ہی نہیں سارے کہہ لو دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں بیان چنگا لگدا ہی نہیں اوہ حصہ پالو کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں نبی بیٹھے نے بوراک پہنچے عرشاں تے آپ کہو سبحان اللہ نبی بیٹھے نے بوراک پہنچے عرشاں تے آپ اگوں پیندیے آواز کوئی ڈکدا ہی نہیں اگوں پیندیے آواز کوئی ڈکدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں آنکھیں آپ خدا جبرائیل تو جاؤ میرے یار نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر مدنی صاحب تشریف فرمانے قاری صاحب بڑے پیارے شعر پڑھ رہے ہیں اپنی بیداری دا ثبوت دو نعرہ تو میری جند جان محبوب عوام فاضل نوجوان اور ساڑھے دلان دی تڑکن
काफ़ी देर तो माशाल्लाह इंतज़ार कर रहे सी कुर्सी तो बैठते उठते रहे तो बैठन लग्या भी कह रहे सी जी बैठ जावा अल्लाह ताला इन्हां दा प्यार मोहब्बत कबूल फरमाए शायद नालों ज़्यादा मिठे खतीब ने और बड़े प्यारे ने मेरी मुराद इला ताखीर खिताब वास्ते दावत देना महबूब अवाम फाज़िल नौजवान जनाब हजरत मौलाना कारी हारून यासर बगवी साहब हाथ चुक के रब की तौहीद दा एक नारा बुलंद करो नाराए तकबीर रब सब तो बड़ा तुहाडे हाथ भी उच्चे जाने चाहिए ने शाने रब्बुल आलमीन शाने रहमतुल लिल आलमीन मसलक हक अहले हदीस जिन्ना खाना खाता वो भी आवाज मार नारा उच्चा बुलंद करन जिन्ना नहीं खाता वो भी नाराए तकबीर शाने रब्बुल आलमीन शाने रहमतुल लिल आलमीन मसलक हक अहले हदीस ताया सिंह वाले सारे जिंदाबाद मौलाना हारून यासर बगवी साहब औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम आया अरब विच खुलक अज़ीम लैके चादरां दुश्मन थल्ले वछान वाला पत्थर खा के दीन दे मुनकरां तो रहमत करम दे फुल बरसान वाला शमादान तौहीद दा लैके ते ऐ सारे जागे ते चानन लान वाला ओंदी शान की यासर बयान करां जिहड़ा अर्श अज़ीम ते जान वाला अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद बेशुमार ला तादाद दुरूदो सलाम इमाम कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक दफा दुरूद पाक पढ़ लो सारे पढ़ लो ताकि आसमान वाला सोना प्यारा रब राजी हो जाए और सोना साडा लाडला शहजादा साडे सोने लाडले पैगंबर भी राजी हो जान सारे पढ़ लो जिन्हें होन दिकरा भी दरूदे पाक थोड़ा पढ़े ना एक बारी सारे पढ़ लो मैं सोने दा नाम लैन लगा जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी जाते गिरामी दे स्टेज उलमा नाल भरिया माशाअल्लाह देखण लओ तुसी मेरे बड़े प्यारे वीर मेरा यार कारी शफीकुर रहमान साहब और तुहाडे इस इलाके दी पहचान अजीम शख्सियत मौलाना इसहाक खादम कसूरी साहब और उस तो इलावा मौलाना इब्राहिम साहब और बाकी जिन्ने भी उलमा ने अल्लाह सब दा बैठना सुनना सुनाना अल्लाह कबूल फरमा लें एक बारी उच्ची आमीन कह दियो और दुआ फरमाओ अल्लाह मौलाना मोइनुद्दीन साहब दियां ये मेहनतां अल्लाह कबूल फरमा लें तुसां बड़े बड़े उलमा दे बयान सुने ने और इंशाअल्लाह मेरे तो बाद भी अपने अपने वक्त के उलमा इंशाअल्लाह अपना अपना हिस्सा पाएंगे असी भी हिस्सा पान आए हैं हक अदा नहीं होना किसी ने आख्या नहीं अम्मा तुम्हें यूसुफ लैन आई मिस्र दे बाजार च अम्मा कहन लगी मैनू भी पता है भला मैनू सोतर दे वाण नाल कोई यूसुफ लभ जाना है ये तो मैनू भी पता है उन्हें आख्या अम्मा जिन्हें पहली बोली की थी ना यूसुफ अलैहिस्सलाम दी उन्हें लख अशरफी आखी नाल ही उन्हें आखी है मैं 2 लाख देना एक बंदा आंदा मैं 3 लाख देना तफसीर रुहुल मानी च लिखी है जिन्हें यूसुफ पैगंबर दी पहली बोली की थी सी ना उन्हें लख अशरफी आखी और इसे मजमे चों एक आवाज आई
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਕੀ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਪੜਲੇ 'ਚ ਯੂਸਫ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਪੜਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲ ਪੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸੋਨਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਨਾ ਪਾ ਲਓ ਇੱਕ ਪੜਲੇ 'ਚ ਯੂਸਫ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮ ਪਾ ਲਓ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ਮ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ ਕਸਤੂਰੀ ਪਾ ਲਓ ਪਰ ਯੂਸਫ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਸੋਤਰ ਦਾ ਵਾਣ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਉਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਅੰਮਾ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਏਡੀ ਵੀ ਭੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਭਲਾ ਸੋਤਰ ਦੇ ਵਾਣ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਯੂਸਫ ਲੱਭੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਾਵਨ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਾਵਨ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਐਸ ਮਜਮੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਈ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ अल्लाह तेरे यार दे चर्चे पे होंदे अल्लाह हर पासे मुहम्मद अल्लाह तेरे यार दा नाम बुलंद हो रहा है फिर मैनू भी हिस्सा पा लैन दे सोने पैगंबर दी शान च जेड़े पासे कन मैं लावा चर्चे तेरे ने सोने तेरे सुभान अल्लाह जेड़े पासे कन मैं लावा चर्चे तेरे ने सोने तेरे ने तेरी शान तो सारे बोलना तेरी शान तो हिस्सा पा लो तेरी शान तो सदके मैं जावा चर्चे तेरे ने सोने तेरे ने मक्के विच वेखिया मदीने विच वेखिया मक्के 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 विच वेखिया मदीने विच वेखिया असां तैनूं मोमना दे सीने विच वेखिया जिथों लंघ जावे जिथों 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 लंघ जावे महकन थावां चर्चे तेरे ने सोने तेरे ने गारां विच वेखिया ते यारां विच वेखिया असां तैनूं फुल्लां दी बहारां विच वेखिया बागां दियां मस्त बहारां चर्चे तेरे ने सोने तेरे ने दीन विच वेखिया ईमान विच वेखिया असां तैनूं रब दे कुरान विच नारे तकबीर हाथ चुके अज़मत मुस्तफा शान मुस्तफा अज़मत मुस्तफा बुलबुले मदीना कारी मोहम्मद हारून यासर बगवी साहब पता नहीं किस पैगंबर दा किस लाडले शहजादे पैगंबर दा मैं शान च किस पैगंबर दी शान च ना सुना रहा तुहानू पता नहीं जिंदा नमाज च ना लेंदे हो तुहानू पता नहीं जिंदा नाम पढ़ के कलमा पढ़दे ना लैके कलमा पढ़दे हो तुहानू पता नहीं मैं किहड़ी हस्ती दा जिक्र कर रहा जिंदा फरिश्तियां ने कब्र च भी पूछना ऐस हस्ती बारे की ख्याल ही जे आख्या ना भी उत्थे भी मत्थे ते वड्ड पैगा उन्हां आ धरनी कल्ले वाली निकल जा इत्थों चल जन्नम नूं ऐस हस्ती बारे की ख्याल ही जिंदा नाम है मुहम्मद ओए तू जमीन दे ऊपर दी गल करन दिया ओए जमीन दे थल्ले भी मेरे पाक मुहम्मद दे चर्चे ने फरिश्ते ने पहला सवाल करना रब कौन है उन्हें दूजा सवाल करना 10 नबी किन्नू मन्ने आई ऐ हस्ती नबी पाक दे बारे और जमीन दे थल्ले भी चर्चे ओ पैगंबर दी शान जिंदी शान च अल्लाह ने सारा कुरान नाजल फरमा दिता है ओ पैगंबर दी शान ओ मेरा सोना पैगंबर अरब दी धरती ते बह के एक दफा आसमान वाले झांक के वेखे आसमान तो कुरान दी अल्लाह लड़ियां परो दे कद नारा तकल्लुब वजही का फी समा ओ लाडले ते शहजादे पैगंबर तू जमीन ते बह के आसमान वाले पे तकना मैं 7वें आसमान तो ऊपर झांक झांक के तेरा चेहरा पे तकना
حرور یاسر صاحب پھر میں نو کہہ لین دے سونے دی شان جے دین وچ ویکھے ایمان وچ ویکھے اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب ایتانے تیریاں اداواں چرچے سارے بولو سب ایتانے تیریاں اداواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے اے جملہ سن کے ساریاں بولنے نعرہ کسے نہیں مارنا ساریاں بولنے کل نبی نو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج رج فلک تے ویکھیا سبحان کتھے لکھی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ اندہ ترجمہ کل نبیانو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج رج فلک تے ویکھیا تیرے رب نو وی تیرے رب نو وی تیریاں نے چاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے کیوں بھی سبحان اللہ حضرت حفصان نبی پاک دی شان جے کاری اکبر اسد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دسن ڈے سن اونا سرکار دی شان جے 40,000 شعر پڑے اللہ کر کے سونے دی نعت پڑھ دی مر جائیے سونے دی نعت سونے دی شان سن دے سنا دے ہی موت آ جائے اوہ کڑا پیغمبر قرآن اندین سن لو تیانال اے زبان دا مٹھاؤنا اے چنگا اخلاق نہیں کسے دینال مٹھا بول لینا چنگا اخلاق اندہ نہ نہیں ہو مونال مٹھا بولی جاندے اندرے چھوڑا پھری جاندے نانا مونال مٹھا ہے نا اندیا کڑے ایس پنڈ دے کھوتے نہیں پہ چک دے مون دا مٹھا ہے سن لو کن کھول کے تیان نال جندہ کلمہ پڑھے جندہ نائے محمد درود پاو پڑھ لو میں 3 منٹاں چے گل مکا دینی ذرا میرے والے وے کے کلمہ میرے پاک محمد دا کلمہ پڑھن والے درود پاو پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا خلاق میرے سونے نبی ماڑیاں نال بھی پیار کر دے سنن اے بھی سرکار دا خلاق وڈیاں دا احترام کر دے سنن اے بھی میرے پاک محمد دا خلاق بچیاں دے نال پیار کر دے سن اے بھی میرے پاک محمد دا سونا خلاق آدساں مدینہ شہر اللہ سونیاں اے جنہیں آئے نے مکہ مدینہ وخا دیں اے تواڈے اندر پتہ نہیں کوئی سونے رب دا یار بیٹھا ہوئے نا انہیں آمین آکھنا تے ساریاں دی گل بن جانی اللہ سونیاں اے جنہیں آئے نے میرے سمیت مکہ مدینہ وخا دیں ایک واری آمین کہہ دے اوہ کڑا مکہ کڑا مدینہ بابا جی آندے نے مکے تے مدینے دیم کیا بات نرالیے کہہ دے سبحان اللہ مکے تے مدینے دیم کیا بات نرالیے جتھے ٹور دارے آلوگو کونین دوالیے حرمین چلے جاؤ حرمین چلے جاؤ اوے کنی سنو اکھی وے خاؤ کی میں ناراں وچوں گونج دیے جو آزان بلالیے چلو یار کو با چلی
لیے اوے صف اگلی جام لیے کیوں اوتھے نفل بھی عمر آئے ہر شے ہر یالیے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالیے او غار ہرا سونی اوے مکے دی فضا سونی غار سور دے کیا کہنے اوے غار سور او غار سور دے کیا کہنے او تے شانہ والیے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالیے ہے فرمان کلام اللہ اوے پہلا کر ہے بیت اللہ اس دھرتی دے کیا کہنے او تے کرما والیے اللہ سونے اے جن آئے نے مکہ مدینہ وکھا دیں آپ سرکارنا سونے پیغمبر اپنے یارنو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے ہوئے پیارے معاذ یمن چلا جانا دین دا دائی بن کے چلا جا حضرت معاذ اپنی سواری تے بے گینا اندرہ غلطیاں نال سن لو ویخ میرے پاک محمد داخلہ اے سواری تے بین والا اے مرید سواری تے بین والا صحابی میرے پاک محمد نے اگوں لگاؤں پکڑ لی سواری دی مہار پھال لینا حضرت معاذ دی اکھاں ڈول پئیاں کہن لگے سونیاں اے سواری دیاں مہاراں پھڑنا اے تے ساڈا کام ہے تسی تے اللہ دے نبیو اسی صحابیاں تسی ساڈے پیرو اسی تواڈے مریداں اے سواری دیاں مہاراں تے سونیاں مرید پھڑ دے نے سرکار کہن لگے ہوئے پیارے معاذ سن لے میں قیامت تک اے جنہیں بھی چودھری اے سردار اے ڈیرےدار اے نمبردار جنہیں بھی قیامت تک آنگے میں دسن دیاں انہاں مولویاں کاریاں دی پاک محمد کی میں قدر کر کے وخارے آئے یہ نشان والا پیغمبر پر اخلاق کے سواری دی مہار پڑی کھڑے ایتھے تا مولوی جی میرے ورگے پرانے کپڑیاں والا مولوی جی گڈی چے بٹھان نو تیار نہیں ایتھے تا مولوی جی اوے مولوی جی اللہ دی قسمیں درج اللہ پاک دے کولوں کتھے یاد آئے فاروق اعظم کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتھے یاد آئے تسی امیر المومنین تسی او اللہ دی زمین تے شخصیتوں شاہ ولی اللہ لکھے ہیں انہیں بائی گلاں کی تیاں آسمان والے قرآن دیاں بائی آیتیں بنا دیتیاں سبحان اللہ چلا کو کون شخصیت میرے پاک محمد سونے دے شہر مدینے اندر زلزلائیں نہ تیز آگئے ایمیں لگ دیں او تو پہاڑ بھی ٹوٹ جائے گا نا اینا زلزلہ تیرے سجے پیر دی اڈی چل ماری کنو آکے ہیں اور سن لو تیان دے نال کنو مخاطبیں کسے حکمرانوں نہیں کسے وڈیرے نو نہیں کنو مخاطبیں زلزلے نو کہن لگے اوے زلزلے اللہ دے حکم نال جنہ کو مدینے نو حلال آئی ایس تو اگے ہلی نا مدینے نو حلاوینا زلزلہ روک گیا رکیا ہی نہیں ہن قیامت آ سکتی ہے دوبارہ مدینے پاک اندر زلزلہ قیامت تک نہیں آ سکتا ایکڑی شخصیت جن نے خط لکھیا سی ایک بندہ نس کے آیا آندھے امیر المومنین جی او مدینے دے فلانے بازار اگ لگ گئی لیٹاں کٹرول چ نہیں آ رہی چھیتی نال خط لکھیا
साडे कहण ते तां कुत्ती भी नहीं मुड़दी साडी की हसीयत ते साडी आकड़ गधे नहीं पै चुकदे आ दसां उन्हां दा अखलाक मेरे सोने दा यार जिन्ने खत लिखे हैं खत लिख के फरमान लगे ऐ मेरा खत फल ले दौड़ के चला जाम वेख लवी जिथे लाइटां बेकाबू होन मेरा खत सुट के परे हो जा ए बंदा कहन लगा मैं नसिया लाइटां जिथे ते सन मैं खत सुटिया लाइटां बुझ गईयां ए खत लिख देवे अल्लाह दी कसमें दरिया चल पैन ए नाज़ीम इंसान जांदियां जांदियां मेरे सोने दा यार इन्नू अखलाक आंदे दरियाई इलाका आ गया ऐ जिवें तुहाडा दरिया है अपने मौजे अपनी जुत्ती मेरे वाले वेखो अपनी जुत्ती आप फड़ के हथी फल जुत्ती उतार के सोने दा यार अबू बैदा कहन लगे मैं अगे बढ़िया मैं क्या हज़रत तुसी हुक्मरान हो ऐ जुत्तियां असी उठाने जुत्तियां सानू फड़ा दियो फारूक आज़म दी अखां च पानी आ गए कहन लगे अबू बैदा पीछे हट जा अपनी जुतियां मैं आप ही फड़ांगा क्योंकि मैं उमर मैनू अपनी औकात याद है मैनू अपनी औकात याद है मैं ते बकरियां चरांदा सा मैं ते ऊंट चरांदा सा अज सोने रब ने हुक्मरान बना दिता मैं तकबर लागे नहीं आन देना ओए कौन फारूक आज़म शाही मेहमान आए जल्दी नाल ही उठे घर दे बर्तन फड़े ते साफ करन लग पैना साथी कहन लगे हज़रत ख्याल करो ना शाही मेहमान ने तुहाडा ना सुन के ते कैसरो किसरा दे महल्लां दे अंदर लरज़े तारी हो जान तुसी आप ही भांडे बर्तन साफ करन लग पै जे कहन लगे ना ना मैनू ना रोको एवें बैठियां मेरे ज़मीर ने मैनू एवें झंजोलिया ओए तू ते हुक्मरान है मैं अपने ज़मीर नू मैं अपने दिल नू समझा रहा और रुक जा तकबर ना करी चावड़ा ना करी इस वास्ते ओए अपने आप नू नीवियां करना ये भी मेरे पाक मुहम्मद दा अखलाक है ओए माड़ियां ते रहम करना ये भी मेरे पाक मुहम्मद दा अखलाक है इन्हां बाबियां दा ए चिट्टे वालां वालियां दा हया करना ये भी मेरे पाक मुहम्मद दा अखलाक है ओए कल्ला ज़ुबान दा मिठा होना ये चंगा अखलाक नहीं हो सुन ले ध्यान दे नाल मदीना शहर अल्लाह तोनू ते मैनू मदीना वखा दे जिन्ने छेती जाना मैं ये नहीं कहना जिन्नू जिन्नू प्यार है क्योंकि प्यार ते हर मुसलमान नू अल्लाह सोने जिन्ने आए ने तुम सबे बोला सबाब है अल्लाह तुसी पहले आसमान ते ओए मेरे वाले वेखो दस दरान वाले हो ऐस टाइम अपनियां खड़ियां ते टाइम वेख लो ऐस टाइम साडा सोना अल्लाह 36,000 साल अल्लाह 36,000 साल दा पैंडा करके जिन्ना 36,000 साल दा पैंडा है अल्लाह दा अर्श पाक अब पहले आसमान तो इन्ना दूर है जिथे असी बैठे हम ऐ जमीन तो 42,000 साल दा पैंडा है जिथे अल्लाह दा अर्श पाक 42,000 साल दा पैंड है पहले आसमान तिकरा 32,000 साल दा पैंड है अल्लाह पाक 32,000 साल दा पैंडा अल्लाह अपने बंदे दे करीब आ गए अल्लाह ते आप आके आवाज़ां मारदे ने अल्लाह ते आंदे पैने आजा मंग ले जो कुछ चाहना है तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है दर खैरा ते क्यों जाना है पढ़ो ला इलाहा सारे पढ़ लो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह दे ने खाली ओए खाली हाथ आवे ओए खाली हाथ आवे एक नौजवान जिन्ने पत्थर दे सामने सालां दे साल गुजार दिते जिन्ने आख्या सी या सनम या सनम या सनम पत्थर दा ना सनम एक दिन दी जुबान भी
وچوں ایویں نکل گیا یا سمد یا سمد یا سمد اسے ٹائم ہی غیبی آوازاں آئیاں اوے میرے بندے بول کیاں نے اوے میرے بندے بول کیاں نے اللہ تے آپ آندے نے خالی ہاتھ آویں چولی بھر دیواں تینوں مال اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں پڑھو لا الہ سارے پڑھ لو پڑھو لا الہ الا اللہ میں دعا دے رہا ضرور آمین آکھنا اللہ رج رج کے مکہ بھی وخا دے مدینہ بھی وخا دے کوئی منے یا نہ منے کوئی منے یا نہ منے میں تے منی بیٹھا تو آڈے اندر اللہ دے کئی یار دے بیلی بیٹھے ہون کی جلے زہری طور تے نہیں بھی نیک ہوندے سانو لگ دے زہری طور تے اسی فتوے بڑے لانے ہیں لیکن بعض بندے اندر خانے رب دے یار ہوندے اندر خانے کئیاں کول ٹھیکہ وہ ٹھپے تے ٹھپا لائی جان گے فلانا بھی ابو جال ہے فلانا انج دے فلانا جنمی ہے فلانا انج اوہ مولوی صاحب جی سانو تے آپ نے آپ نے پتا کہ ساڑھے نال کی بن جائے کیوں بھی کسے انسان نو پتا ہے کسے نو نہیں پتا ساڑھے نال کی بن جائے ماشاءاللہ مدنی صاحب تشریف لے نے انشاءاللہ بڑا پیارا خطاب فرمان کے میرے والے ویکھو کئیاں کول نہ اے ٹھیکہ ہوندا ہے فتوی لا او فلانا جنمی فلان جنمی پھر وارث شاہ نے آکھیا نا برا بندہ لبن ڈریا تے برا نہ لبا کوئی اوے وارث شاہ کدو ادھر جاتی ماری تے میتھوں برا نہ کوئی فتوہ نہ لائے کر اوے قسم ایس مجمع چ اللہ دے کئی ولی بیٹھے ہونگے تسی آمین آکھو میں دعا دے رہے ہیں اللہ سب نو مکہ مدینہ وخا دے تسی ایک باری اچھی آمین آکھو نبی علیہ السلام نہ کھڑے سن مدینے آپ سرکار کھڑے سن صحابی کہن لگے بڑی جی اماں آئی اندے نال دو بچے سن ایک سرکار دے ادھر آگے بچہ کھڑا میرے والے ویکھو ایک سرکار دے سجے منے ایک کھبے منے دوواں بچے اندے نا کپڑے لبڑے سن کپڑے خراب سن اے لبڑے مٹی کٹے دے ادھر والا بچہ ادھروں وجدہ ادھر والا بچہ ادھروں وجدہ پہ میرے پاک محمد مسکران دے پہلے کہو سبحان اللہ ویخ نبی پاک دا کڈا اخلاق کے جے کسی نے ازمانہ ہوئے نا تے کسی مولوی صاحب تے چار ڈول کے ویخ لیا چھے لگ پتے جان کے کی بند ہے کنہ کو اخلاق ہے نا ماشاءاللہ لگ پتے جان کے کدی مولوی صاحب تے نا سالن ڈول کے ویخ لیں نا سونے پیغمبر اوہ جندے ورگا اللہ نے قسم خدا دی 14 طبقہ جے بنایا ہی کوئی نہیں جندے بارے پھر میں نے پیار نال کہہ لین دے آخری بار جان لگے ہیں سارے سبحان اللہ کہہ دینے میں بھی عیسیٰ پالا پھر میں نے سونے دی محبت جے کہہ لین دے دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ سبحان اللہ چنگا کاری صاحب فتوہ لاغنے پیسیاں والا پیسیاں انہوں باندھ ہو گنے کہو سبحان اللہ دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں کاری شفیق صاحب تسی بھی کہہ لو دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لب دائی نہیں سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں اوہ حساب آلو کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں نبی بیٹھے نے بوراک پہنچے عرشاں تے آپ
آپ کہو سبحان اللہ نبی بیٹھے نے براق پہنچے عرشاں تے آپ اگوں پیندی آواز کوئی ڈک دائی نہیں اگوں پیندی آواز کوئی ڈک دائی نہیں دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں آنکھیں آپ خدا جبرائیل تو جاگ میرے یار نو لے آ فلک سجدائی نہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر مدنی صاحب تشریف فرمانے قاری صاحب بڑے پیارے شعر پڑھ رہے ہیں اپنی بیداری دا ثبوت دو نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہاتھ نہیں تسی بلند کیتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ ماری جانا جنہیں تکر زور نہ لایا نعرہ تکبیر شان رب العالمین شان رحمت للعالمین مسلک حق اہل حدیث میری جد جانکاری ہرون یاسر بغوی صاحب ختم نبوت عظمت ختم نبوت بلبل مدینہ قاری ہرون یاسر بغوی صاحب دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں آنکھیں آپ خدا جبرائیل تو جاگ میرے سونے نو لے آ فلک سجدائی نہیں میرے سونے نو لے آ فلک سجدائی نہیں سارے کہہ لو دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں اے جملہ سن کے سارے حصہ پانا ہے صدیق سچا یار وچ ریانا لگار صدیق سچا یار وچ ریانا لگار کالا کالا نانگ مارے ڈنگ اڈی چک دائی نہیں کالا نانگ مارے ڈنگ اڈی چک دائی نہیں سارے کہہ لو دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں وآخر دعوانا انشاءاللہ 5 نومبر نو بڑی انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال جس طرح ایتھے رونقاں لگیاں نے مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب دا چمن پھبے ہے انشاءاللہ اسی طرح اللہ دی رحمت دے نال اللہ دے فضل و کرم دے نال 5 نومبر بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب تو لے کے رات گئے تک انشاءاللہ مرکز نداء الاسلام کھڑیاں خاص محلہ اسلام پورا کھڑیاں خاص دے اندر عظیم الشان تاریخ ساز سالانہ کانفرنس جو کہ اللہ دے فضل و کرم دے نال آج کل آل پنجاب نو پہنچ چکی ہے اللہ دی رحمت دے نال اپنی آب و تاب نال ہو رہی ہے 5 نومبر دا تو اڈا ساریاں دا کھانا مرکز نداء الاسلام میں ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا کہ جدو کوئی مسلمان پر ہاتھ دعوت دے وے او دی دعوت قبول کرو 5 نومبر نو تسی سارے کھڑیاں آؤ گے انشاءاللہ ہاتھ چوک کے وعدہ کرو کھڑیاں آؤ گے انشاءاللہ پاکستان دے جید علماء خطبہ بالخصوص حضرت علامہ حافظ ابتسام علیہ ظہیر صاحب شیر پاکستان حضرت مولانا منصور احمد صاحب قاری محمد حنیف ربانی صاحب قاری محمد اکبر اسد صاحب دیگر خطبہ علماء انشاءاللہ خطابات فرمان کے 5 نومبر اپنے دل تے تاریخ نوٹ کر لو لکھ لو انشاءاللہ 5 نو کھڑیاں ملاقات ہوئے گی اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں مولانا ہارون یاسر صاحب نے بڑا ہی پیارا خطاب فرمایا ہے